फाइनाली आम आसिक पहुँच जाइए गड़चंडी देखुए मैंने प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर मंदिर मैंने आमर ओडिशा केउझर डिस्ट्रिक्ट एत सारा सुंदर सुंदर नेचुरल स्पॉट अच्छी मैंने आम जिते देखले भी आम मन भरबनी आसतु देखा माँ गड़चंडी केमी झरणा कूल आपको झरणार कुलू कुलू शब्द शुभुव ये जगह एत मनोहर यही जगह भितर माँ गड़चंडी बहु वर्ष है बसी आसतु आम देखा माँ से रूप जहाँ देखापी बहुत दूर दूर लोक मैंने आसती चलतु माँ को दर्शन करिया तो गेट बंद अच्छी तो बाहर तो दर्शन करिया पड़ो। मुनाई तली झरणा कूल को गले चलो जीवा झरणा कूल। पानी झरुची झरणा एत सुंदर लगुच एक्चुअली बहुत भयानक भी अच्छी खाली सुंदर मैंने कही हेनी प्रकृति जाणी सजे मैंने मुझे वर्णना भी कर
ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପଟ୍ ଅଛି। ବଟ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ସବୁ ପଥରରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଶିଉଳି ଲାଗିଛି। ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତିର ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନମୁଗ୍ଧ କରିବ। ଝରଣା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁନାଇ ଦେଖିକି ଆସ, ଗୋଡ଼ ଖସିବ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ପଥର ନେଳି ଲାଗିଯାଇଛି, ଯାଇକି ସ୍ଲିପ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତମେ ଦେଖିକି ସ୍ଲିପ୍ ହବ ଗୋଡ଼। Beautiful place. ମୁନାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝରଣା କୂଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଝରଣାର ମଜା ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁନାଇ ଚିପ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନେଳି ପଡ଼ି ପଥର ଫସଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫାର ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା।